पत्थरों की बारिश, खून से भरे जूते, लेकिन जबान पर सिर्फ और सिर्फ दुआ। ताइफ की वो दास्तान जो आज भी हर मुसलमान के दिल को तड़पा देती है और आंखों को रुला देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक खून से भर गए। लेकिन जब ये सब कुछ होने का थोड़ा सा भी चांस था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने की जरूरत क्या थी? ये मुसलमानों की तारीख के सबसे बड़े दिन हिजरत की कहानी है। इस्लाम के पहले दिनों में मक्का में मुसलमानों पे बहुत सख्त जुल्म हो रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारों को बार बार कहते कि बहुत जल्द पूरा अरब मुसलमानों के ताबे होगा और रोमन और पर्शियन एम्पायर पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, जिस पर मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाते और भी ज्यादा जुल्म करते। लेकिन ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मक्का के दो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट करते थे। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा। आखिर मक्का वाले तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान बनु हाशिम का बाइकाट करने का इरादा किया कि ना इनसे कोई कुछ खरीदेगा, ना कुछ बेचेगा और ना इनसे कोई रिश्ता बनाएगा, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान मक्का के साइड में शबे अबू तालिब में रहने पर मजबूर हो गया। ये बाइकाट बनु हाशिम के मुसलमान से नहीं था, बल्कि पूरे खानदान से था, जिसमें मुसलमान काफी सारे थे सिवाय एक शख्स के, अबू लहब। और ये बाइकाट इतना सख्त था कि 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे खानदान ने खाने की जगह पर पत्ते और चमड़े भी खाया, क्योंकि मक्का पूरा डेजर्ट है। यहाँ जितनी भी खुराकें चीजें हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, और जैसे ही कोई काफिला मक्का पहुंचता था, मक्का के सारे बाकी कबीले पूरा खुराक सामान खरीद लेते थे और फिर बनु हाशिम को उसमें से कोई चीज भी नहीं लेने देते थे। आखिर मक्का वालों ने बाइकाट खत्म कर दिया, लेकिन इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सबसे बड़े सपोर्टर्स अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से चल बसे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा, और अबू तालिब की वफात के बाद बनु हाशिम का नया सरदार अबू लहब बना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन अबू लहब ने सरदार बनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में सिटीजनशिप को खत्म कर दी। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बिल्कुल भी सेफ नहीं रहे। लेकिन अल्लाह की तरफ से वही का हुक्म था कि इस्लाम को हर तरफ फैलाना है, और कुरान भी बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से मोटिवेट किया जा रहा था। आखिर नबूवत के 10 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि वो अब मक्का से बाहर जाके इस्लाम की दावत देंगे, और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल पैदल तय किया। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सारे बड़ों से मिले और उन सबको इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, और सबने कहा कि आज के बाद ताइफ कभी वापस नहीं आना। ताइफ में 10 दिन गुजारने के बाद जब कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ वापस रवाना हुए। तो रास्ते में ताइफ के लोगों ने इनका मजाक उड़ाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता वहां के बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारने लगे। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक खून से भर गए। वहां से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर एक बाग में पहुंचे जो मक्का के एक शख्स का था, और ये देखकर ताइफ वालों ने आखिर इनका पीछा छोड़ दिया। ये गार्डन मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन उतबा और शैबा का था, लेकिन उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को खून से भरा हुआ देखकर रहम आया, तो उन्होंने अपने क्रिश्चियन गुलाम को उनकी तरफ कुछ खजूरें भिजवाई। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे थे और अल्लाह से दुआ की कि आपने मुझे कैसे जालिम लोगों के हवाले कर दिया है, लेकिन जब तक तू मुझसे राजी है मुझे किसी की परवाह नहीं है। इफ यू थिंक अबाउट के अल्लाह को तो फ्यूचर का, पास्ट का, सबका पता होता है, तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने से पहले रोक भी सकता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नहीं रोका, ताकि आने वाले 1000 सालों तक पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और डेडिकेशन को देख सके। और आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ताइफ के वाक़े में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे ही गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे गम भुलाकर उसे भी इस्लाम की दावत दी और उससे पूछा तुम
کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے کہا اچھا تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کو چوما اور اسلام قبول کر لیا۔ ان سب سے دور کھڑے عتبہ اور شیبہ نے یہ سب کچھ دیکھا اور کہا لو ہمارا یہ غلام بھی گیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو وہاں جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا اگر آپ حکم دے تو ہم ان سب کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی اولادوں میں سے ضرور کوئی مسلمان ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت ظلم کے بعد بھی ان سب کو معاف کر دیا۔ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جنوں کے گروپ کو بھی اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتا تھا کہ اب وہ مکہ میں نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے مکہ کے کچھ لوگوں سے مکہ کے اندر رہنے کے لیے پناہ مانگنے کی کوشش کی، جس طرح آج کسی دوسرے ملک میں ویزا مانگتے ہیں۔ پہلے 2 لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن تیسرے مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ طائف کے اتنے بڑے ایکسپیرینس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے اسلام پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رات کے اندھیرے میں ان کے کیمپس میں جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، لیکن ان سب سے بھی بہت کم لوگ اسلام کی طرف آتے، کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے پیچھے جاتے اور سب سے کہتے کہ ان کی بات مت مانو۔ طائف کے اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیمپس میں گئے تو وہاں مدینہ کے 6 لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپس کہا کہ کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں جس کے بارے میں یہودی ہمیں بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ پچھلے 1000 سالوں سے اللہ یہودیوں کے ذریعے مدینہ والوں کے دماغ کو ٹرین کر رہا تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ مدینہ میں ان 6 لوگوں نے ڈائریکٹلی اسلام قبول کر لیا اور واپس جا کر مدینہ میں اسلام پھیلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اگلے سال مدینہ کے 12 لوگ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آہستہ آہستہ اس طرح مدینہ کے ہر گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچنے لگا۔ یہ کچھ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل سال تھے۔ پہلے مکہ والوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے شب ابو طالب میں پتے اور چمڑے کھانے پڑے، پھر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، پھر طائف میں اتنا ظلم کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے اور پھر مکہ کی سٹیزنشپ بھی ختم کر دی گئی۔ لیکن انہی سخت حالات میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھوڑا سکون دینے کے لیے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کروائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ پلیز سبسکرائب۔